Malikura ye, Voix de l'Amérique kan. Ambalimaw anga foli be aw bɛɛ lajɛlen ye tarata juillet kalo tile 23 samba fila ani 19 aw bisimila an ka kɛnɛ kan an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu kan lamaga o donnen bɛ Gawokaw fɛ yen nɔ ni waati in na ayiwa yirala k'a fɔ ko kunungo selifana tile la o waati la bolifɛn sennaanimafɛn dɔ o ye mugu minɛ nanzaraw olu ka finitigiw dagayɔrɔ la u ka lakanaso o kɛrɛfɛla la an bɛna fɛsɛfɛsɛli kɛ aw ye a ko kan jɛmukan kɔnɔna na sigikafɔ ani bɛn dilanni kumaw olu carilen don fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali jamana kɔnɔna na ayiwa an ka jɛmukan kɔnɔna na Mali hijiden fɔlɔw olu nana Washington DC VOA soba kɔnɔna na ayiwa ka fɔ ɲɛna minnu n'u bɛ fɛ ka an lamɛn nin waati in na a b'an sɔrɔ an ka radio siraw fɛ n'o ye fiɲɛ turukala 102 ye Bamakɔ a n'a lamini na ani fana n'aw bɛ fɛ k'a lajɛ jabaranin kan nin waati in na aw bɛ se k'aw connecter Facebook kan an ka page min bɛ yen n'a a bɛ wele ko VOA Banbara n'aw y'aw connecter o kan a b'a ɲɛ nin waati in na aw bɛ se ka jɛmukan in k'o lajɛ walima aw bɛ se fana ka taa an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o ye www.voabanbara.com ye ka tɛmɛ ni kunnafoni ye a jirala k'a fɔ ko kunungo selifana tile la Gawokaw fɛ yen nɔ lamaga o donna yen nɔ ka sabu kɛ bolifɛn sennaanimafɛn dɔ o ye mugu minɛ nanzaraw n'u u bɛ lakanali dɛmɛ la Mali kɔnɔna na olu ka dagayɔrɔ o kɛrɛfɛla la Kasim Tarawele ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka kumakanw lamɛn. Kunu lansara masuruna la Gawokaw fɛ maa naani olu tun bɛ mobili jɛman dɔ kɔnɔ mobili min ni MINUSMA maaw ka bugunatigɛ bɛ a la MINUSMA dagayɔrɔ min bɛ Gawokaw fɛ ni ale bɛ pankurutigi kɛnɛ na n'a bɛ f'a ma ko Supercan Faransi sɔrɔdasiw bɛ fan min fɛ mobili mɔni taara tɛmɛ yen de fɛ jateminɛlikɛla minnu bɛ da la n'o y'a sɔrɔ olu ye mobili in to yen a ka tɛmɛ maa wɛrɛ minnu bɛ yen ni olu ye sɔrɔdasiw ye olu kɔni ye mugu wuli u la a yera k'a fɔ ko mobili min don mugujugu tun b'a kɔnɔ maaw bolo o yɛrɛkɛra ni olu ye mobili in yɛrɛkɛlen kɔfɛ a yera k'a fɔ ko min ye Faransi sɔrɔdasiw ye olu ye degun sɔrɔ fo ka se sɔrɔdasi 6 ɲɔgɔnna ma Estonie jamana a yera k'a fɔ k'olu ka maa 3 ko o joginna a la baarakɛla minnu bɛ yen olu maa 2 o joginna min ye maa 1 wɛrɛ ye ale ye degun sɔrɔ ko in na Faransi Barkan olu ka yɔrɔ min bɛ kan in kɔnɔna na a yera k'a fɔ ko o minɛn caman yɛrɛkɛra Mali finitigi 6 o fana ye gɛlɛya sɔrɔ ka kɛ ni mugujugu min pɛrɛnna a yɔrɔ la denmisɛnninlaka dɔw fana bɛ a la n'o ye sɔrɔdasiw denw ye o maa 2 ɲɔgɔnna olu fana joginna grenade minnu cira yen o pɛrɛn-pɛrɛnni sen fɛ a yera k'a fɔ fana ko minɛn caman bɛ yen olu tiɲɛna mobili in ale yɛrɛkɛlen min ye maa kɔni o ni ma to a la minnu joginna u y'olu ta ka taa n'olu ye dɔgɔtɔrɔsow la Faransi sɔrɔdasiw olu kɔni taara n'u taw ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na ani Estonikaw MINUSMA fana ale ye wuli ka jɔ kɛ yaasa maa minnu bɛ n'olu ye degun sɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛ cogo min waleya in kɛlen kɔfɛ bamajawale kɛbaa ninnu kɔni saki 2 o yera u kɔfɛ mugujugu tun bɛ dɔw kɔnɔ min ye marafakisɛw ye olu fana tun bɛ yen ka taa se bɔnbɔn pake 1 ale ni bisiki ma o bɛ ka kɛ Gawo mara la waati min Korokaw fɛ Mali finitigiw olu ye mugujugu pɛrɛn dɔ sama ka bɔ dugukolo o jukɔrɔla la o waleya kelen ɲɔgɔnna o kɛra duwansaya fan fɛ sabula nin waati la Mali finitigiw kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min Segu ale ni Mopti mara la wulikajɔ in kɔni tolen don senna yaasa lafiya o bɛ se ka na cogo min mɔni baaraw cikɛ baaraw ale ni bagan maraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na nin waati in na. G5 Sahel ale ye ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔ General Umaru Namata Gazama ne Niger jamana u ka finitigiw ɲɛmɔgɔya so o dangaya o b'a bolo ayiwa ale ye General Hanena Ould Sidi ne Mauritanienkaw ka General Badu a y'o nɔrɔ bila n'ale tun bɛ G5 ɲɛmɔgɔya la kabini juillet kalo tɛmɛnen na san 2018 waati la Mohamed Touré bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka kumakanw lamɛn. Finituw ka fɔla Umaru Namata Gazama ni ale de ko don baara waleɲuman dɔn laɲinila jihadisi jɛkulu Boko Haram kɛlɛlu kama tun kɛra finitigi jalatigiba ye General de Brigade janvier kalo o san 2017 la yani a ka sigi i n'a fɔ Niger jamana cɛdenw ka kɛlɛmasa dankan ye san 2018 la a sigili Saheli jamana finitigiw kulu G5 ɲɛmɔgɔya la kɛra yani a jɛkulu ka septembre kalo nata lajɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn ɲɔgɔn ye
lakana farafina tilebiyanfan jamanaw ka nafasɔrɔ sira jɛkulu 15 n'o ye CEDEAO G5 Sahel ni farafina saheli jamana 5 jɛkulu do Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso ani Chad ye u ka jamana finitugu kulu farankali lakuraya san 2017 la min cɛdenw Barkan olu be wulikajɔ la jihadistu kama Sahel kɔnɔ a sigili sumara ka tugu fodon dankari min kɛra u ka dagayɔrɔ kama Sevare sigida la Mopti mara la san 2018 la nga a cɛdenw hakɛw kan ka se fo ma 5 la o kɛwalew kɔfɛ a jɛkulu cɛkɛda yɛlɛmana Bamako. nin tɛmɛnen kɔfɛ Mali hijiden fɔlɔ olu sen donna magan kɔnɔna na ayiwa Mariam Traoré ale ye Dr Yaya Traoré sɔrɔ ka ɲiningali k'a la Dr Yaya Traoré ale dalen do danaya voyage mɔgɔw ka hijidenw kan ka taa n'u ye an k'u ka kumakanw lamɛn. Iji kɔni san o san do wajibi fɛnɛ do a se mana kɛ mɔgɔ minnu ye. Ɲinan ta kɔni o ye ka hijidenw jati minɛ yanni magan t'a cɛ. Caman bɛ yen nɔ jabɛti b'u la, tension b'u la, arthrose b'u la, an b'o bɛɛ déceler depuis yan ka sɔrɔ ka u bila sous traitement ka caman ta régulariser yanni voyage don cɛ. Depuis an ye o système daminɛ an bɛ ka lafiya ji kɔnɔ. Bon n'an sera fɛnɛ magan an bɛ conseil di mɔgɔw ma surtout sisan an bɛ wagati min na an bɛ ka conseil di mɔgɔw ka jiw min parce que hijiden bɛ ban ka ji min ko pour que n'a taara misiri kɔnɔ a kana wuli ka ɲɛgɛnɛ kɛ kuma bɛɛ jusqu'à seliji kura ta donc o bɛ ka na ni kɔlɔlɔ caman a bɛ ka caman sɛgɛn donc an bɛ ka dumuni kɛ ka ji min k'u fa parce que an bɛ médecine étape de la an ma taa magan fɔlɔ. Dabali wɛrɛ jumɛnw tigɛlen do aw bolo walasa ka se ka lafiya di maakɔrɔw ma minnu ni olu sen yɛrɛ ɲinan hiji tagala aw ka jɛkulu fɛ. An ye lisiw bɔ déjà depuis Mali la an y'u lisi ninnu k'u fɛsɛfɛsɛ tuguni k'a lajɛ arthrose bɛ mɔgɔ min na n'o ye kololabanaw ye tension ni jabɛti ye minnu na ka u bɔ ɲɔgɔn na dɔw ye tension tɔ ye dɔw ye tension ni jabɛti b'u la k'u bɔ ɲɔgɔn na mais Ala y'a kɛ an ɲuman sira makan ka sɔrɔ ka jabɛti tɔw dama bila u ka chambre kɔnɔ ka tension tɔw dama bila u ka chambre kɔnɔ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na arthrose tɔw olu bɛ bila étage dugumala yɛrɛ pour que olu kana tɔgɔma kɛ ka ascenseur kɔnɔni kɛ ou bien ka forcer ka yɛlɛ escalier la an y'o o de jateminɛw kɛ olu ye. San tɔw la jɛkulu dɔw fɛ gɛlɛya caman bɛ sɔrɔ hijidenw ka fan fɛ maa minnu ni olu man kɛnɛ n'u bɛ furakisɛw ta waati bɛɛ ka kɛ ni a dɔw yɛrɛ ka jurumuw yafali hakilina y'u bolo ko dɔw bɛ ban fura tali ma n'u sera hiji kɛnɛ kan aw de la ko gɛlɛyaw sɔrɔ wa. An bɛ bɛn n'a kelen-kelenw ye kuma dɔw la dɔw bɛ yen nɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i ma tugu olu kɔ ka kumamisɛnnin kɛ a ka gɛlɛya ne tugu kɔ de dɔw bɛ fura tali daminɛ a b'a bila don o don an de bɛ tugu kɔ i ye fura ta don ne kun ɲinana an bɛ boli de la hijidenw kɔ dɔrɔn a ka dɔgɔ mɔgɔ 2-3 de ka teli ka kɛ bon olu repéré ne bolo yɛrɛ vraiment ça va maintenant. Maa joli hakɛ b'i ka jateminɛw kɔnɔna la furakɛli bolo ma. Sabu n nana ni maa 300 ani maa 50 dɔɔnin bon ɲinan fɛnɛ n bɛ maa 300 ani maa 5 maa 4 jate la n bɛ yan nɔ ne maa 200 ani maa 60 maa 1 de a tɔw bɛ Mali la olu bɛ na ni 25 o de b'a dafa 300 ni 5 ɲɔgɔn na. Walasa hijikɛla minnu b'i bolo ye u somaw ka se ka hakilisigi sɔrɔ Mali kɔnɔ ni waati in na ani maa o maa minnu ni olu b'a fɛ ka ye san wɛrɛ ta la. Minnu somɔgɔw bɛ Mali la k'a f'u ɲɛna wa hijiden fɛn fɛn kɔni bɛ danaya voyage la bi u k'u da ka sunɔgɔ baasi foyi t'u la u k'u ka somɔgɔw wele k'u ɲininka dumuni kɔni a bɛ i n'a fɔ u bɛ Bamakɔ i mago bɛ fɔyɔ de la wa basi hali su n'an ka surafana kɛra basi ye u y'a fɔ k'i bɛ so problème foyi t'an fɛ yan mais n bɛ conseil min fana di minnu bɛ fɛ k'u yɛrɛ ye san wɛrɛ nata jama la u k'u jija ba mɔgɔkɔrɔbaw si jateminɛ n'i bɛ fɛ k'i fa tɔgɔ sɛbɛn hiji la i ka jateminɛ kɛ n'a si taalen don kosɛbɛ hiji baara bɛ gɛlɛya bolo mais fɛɛrɛ b'anw bolo la Makan yan parce que wotorobusilaw ka société dɔ bɛ yen o n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni mɔgɔkɔrɔba dɛsɛlen min b'an bolo n'an sera Makan an b'u bila olu ka boli kan donc u b'u ta wotoro la k'u ka tawafu bɛɛ kɛ sans problème donc o tɛ taa musaka kunkurunin kɔ o musaka mɔgɔw ka se k'a fara u ka hijidenw ka wari kan. Halisa ka kɛɲɛ ni hijidenw ka nin koɲa in ye an balimamuso Jɛnɛbu Keyita n'ale bɛ baara kɛ Mali radio soba la ORTM na n'a bɛ yen nɔ hiji kɛnɛ kan ORTM tɔgɔ la ale fana y'a ka seereyaw n'a ka hakilinaw di Mariam Traoré ma an k'a ka kumakanw lamɛn. Silamɛya de ka di mɔgɔ caman ba de bɛ ka ɲɛba fɔ i n'a fɔ chinois i n'a fɔ japonais fɛnɛw fo ka taa se mɔgɔ caman ba ma hali minnu yɛrɛ kun tɛ silamɛya dɔn u nana ɲini k'a dɔn bon o b'a yira k'a fɔ an kuntigi kisi ni nɛɛmaba ye a ye kɛlɛ min kɛ a kun kɛra a kɛlɛ la barikaba de bɛ silamɛya la. I siɲɛ fɔlɔ ye i ma gɛlɛya sɔrɔ kɛnɛyako la i ma gɛlɛya sɔrɔ dumuniko ta fan na hali dugu yɛrɛ ka se k'i yɛrɛ ɲɛnabɔ siraw la i taa yɔrɔ ni sigiyɔrɔ i ma gɛlɛya sɔrɔ o la. Ayi ma gɛlɛya sɔrɔ ka d'a kan an bɛ dɔgɔtɔrɔ min bolo dɔgɔtɔrɔ jolen
don dɔgɔtɔrɔ faamuyalen don banabaatɔ ni dɔgɔtɔrɔ cɛla mun b'a a tɛmɛ i ka kumakan duman docteur ni filɛ n'a yɛrɛ y'i ye kaban a b'i kɛ cogoya min na hali n'a sɔrɔ bana gɛlɛn b'i la a b'a ta ka bɔ i kan parce que a b'i kunbɛn cogoya min na o bɛ camanba ta ka bɔ i ka bana la bi lejini kɛnɛ bɛ bɛn kungo de tugu barikaminɛba de don bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kɛlɛ ti yan parce que n'i y'a jateminɛ nin ye ka mɔgɔ camanba de fara ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɔ yɔrɔw tɛ kelen ye dɔw bɔra Bamako dɔw bɔra Segu dɔw bɔra Sikaso dɔw bɔra Gawo agence ka ca mais min ye danaya ta ye an bɛ ɲɔgɔn kan yan an kɛlɛ tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ an bɛ kulonkɛ yɛlɛ kɛ an bɛ dumuni kɛ an bɛ daraka dun an bɛ tilelafana dun surafana dun a kan kama bɛ wele jumɛnw di balima silamɛw ma minnu bɛ iji kɛnɛ kan ye n'u bɔra Mali la walima n'u hali u bɔra diɲɛ fan wɛrɛ n'u bɛ an ka kan mɛn an ka ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn minɛ ye wajibi de ye bɛɛ n'i ka lamaracogo de don bon an bɛ nin dugukolo min kɔ kan n'o ye Madina barikalenba in ye an kuntigi da yɔrɔ fitinin ɲɛmaba ye n'a ka sɔrɔ i b'a tɔw bɛɛ lajɛlen ala mɔgɔ tɛ Ala deli kana fɔ k'i bɛna kɛlɛkɛ dɛ k'i bɛna mɔgɔ kɔrɔfɔ kɛ dɛ mɔgɔ tɛ Ala deli k'a fɔ k'i bɛna kalabantiya wɛrɛw kɛ ni min fɔ IBD bɛɛ lajɛlen an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛ nin ye kɔrɔbɔli de ye k'an lajɛ an wajibiyanin bɛ ka ɲɔgɔn kun an wajibiyanin bɛ ka ɲɔgɔn bonya an wajibiyanin bɛ ka koto ɲɔgɔn ta la an mɔgɔ naani de bɛ bila chambre kɔnɔ bɛɛ b'i ka di an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ an kana ko dɔ kɛ ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to an ko bɛ to ɲɔgɔn kɔnɔ. ka kɛ ni diɲɛ kibaru ye Nigeriakaw fɛ yen nɔ finitigi fila olu fagara marifatigi dɔw fɛ jamana kɔkɔduguyan fanfɛ yɔrɔ o fanfɛla la yɔrɔ min n'a kɛlen bɛ an bɛ donni minɛ i ko bi bandiya o jabala ye kosɛbɛ ka sabu kɛ fagali jugu ani mɔgɔ minɛw ani bagan suyɛnw ani fitinɛ ko caman ni sitanɛ ko caman finitigiw olu ka ɲɛmɔgɔyaso a ka fɔ la Nigeria kelen in na kalo fila a ka fanga tali kɔfɛ jamanakuntigi Muhammadu Buhari ale ye bi tarata in na a ka masayaso mɔgɔ minnu n'u a sugandilen tun b'a fɛ u tɔgɔw bila ka taa u ka wasabulon filanan o kɔnɔna na o mɔgɔw fɛ yen nɔ Ahmed Lawan ale ye minisiri ninnu 47 ɲɔgɔn na a y'u tɔgɔw u lakodɔnya ayiwa a ka kan ka jalatigɛli a tɔgɔ ninnu kan ka jalatigɛ fɛn min ye u ka soba tɔndenw olu ye o fɛ ayiwa an b'a ɲini aw fɛ an bɛna tulo kɛrɛmu bɔ kɛ nka aw kana taa kunnafoni tɔ bɛ an bolo k'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan kun filanan kɔnɔna na an k'an tulo fiɲɛ bɔ an ka segin ka na kɛnɛ kan. Nangara foli ga fo mali basket kelawi Chefari foli ga fo anga basket kelawi Achema fara musoma kamali ya unga foli bauye Anale naula aisigi soni doro fegura Chefari foli ga fo anga basket kelawi Chefari foli ga fo mali basket kelawi Achema fara musoma kamali ya unga foli bauye Anale naula aisigi soni doro fegura
ani wolonfila tɛmɛna ni sanga 14 ye an balimaw ka fɔ ɲɛna halisa aw bɛ malikura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 16 kɔnɔna na vieux suba la minnu bɛ fɛ k'an lamɛn halisa ka fɔ aw ye aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka radio siraw fɛ n'o ye fiɲɛ turukala 102 Bamakɔ a n'a lamini na a n'an ka radio partenaires fɛ Mali fantan 4 bɛɛ ani jamana kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen na ani fana ni minnu fana bɛ fɛ ka an ye jabaranin kan ka jɛmukan in lamɛn u bɛ se ka connecter nin waatinin na u b'u bila nɛgɛ kan fiɲɛ sira fɛ n'o ye Facebook ye an ka VOA Bambara o page kan walima aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye www.vovbambara.com ye ka tɛmɛ ni kunnafoni ye kumaɲɔgɔnya yaasa ka se ka bɛn labɛn o baaraw olu bɛ sen na olu kurubon kari la ayiwa yala nin kɛnɛ ninnu olu bɛna sigi k'a sɔrɔ Amadu Aya Sanugu ale ka kiri ma tigɛ yafama k'a ma a da ma don kuma la u ka ɲɛfɔli kɛ wa Moribo Danbele ka sɛgɛsɛgɛli bɔra kan bi ale ye ɲininkali kɛ maître Cheikh Umar Konare la o ye suruna donikɛla ye ka bɔ Bamakɔ an ka u ka kumakanw lamɛn ŋunu kumaw de don ne kɔni dalen tɛ a la a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ni jamana mɔgɔ bɛɛ jɛra pour que a ka kuma jamana problème kan a ka ɲi a ka kuma problème yɛrɛ bɛɛ la source kan n'o ye sɔrdasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ye parce que o kɛlɛ in o liyelenba de don Mali sécurité bɛ dépend o la kosɛbɛ a jateminɛ bere rougew ye bere vertw attaqué bere rougew bɛ ka juger bere vertw bɛ ka juger or n'i y'olu bɔ armée la tɔ ti to a la bilen donc John de bɛna taa kɛlɛ kɛ sisan pendant ce temps jamana yɛrɛ sécurité menacelen don fan bɛɛ fɛ Sanogo ni a nɔfɛmɔgɔ tɔw bɛɛ bolola hali bi sariya ye wagati minnu fɔ a wagati a tɛmɛna u ye mun de fɔ aw ye foyi an kɔni sigilen don dɔrɔn foyi ma fɔ ye an t'a dɔn kiri bɛ kɛ waati min n'a ma ye k'a fɔ ko sigikafɔ bɛɛ bɛna kɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bi est ce que nin ko in kan ka bila kɛrɛfɛ wa nafa bɛ se ka kɛ mun de ye donc a ka ɲi ni dialogue bɛ kɛ dialogue ka kɛ pour que bɛn bɛ se ka na armée kɔnɔ pour que ka se ka sécurité renforcer Mali la n'a fɔra ko kuma tɛ fɔ bon ne tɛ dɔw la fo n k'o kɛlen ni dama don la furuku min bɛ sɔrdasiw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o furuku tɛ ban ni dama don la n'a fɔra ko Mali ka continuer k'a ka sɔrdasiw kiri pendant que Mali bɛ guerre la ne yɛrɛ ka jate la o tɛ fɛn ɲuman ye donc da kan ka don a la de pour que Mali yɛrɛ sécurité bɛ se ka renforcer ni o ko ye cogo min na donc nafaba de b'o o kuma na dialogue inclusif kɔnɔna na ni mɔgɔ min ko k'a kuma tɛ fɔ bon ŋunu de don ko sigira dialogue kɛnɛ de kan mɔgɔw de b'a dɔn u bɛna min fɔ seraw ma wa walima aw yɛrɛ ye hakilila ta k'a yiru la k'a fɔ aw kɔni bolo a kan ka kɛ wa bon anw ye Sanogo ka avocat ye mais a bɛ se ka kɛ u tɛ passer anw fɛ pour que ka se ka Sanogo ka mɔgɔw lamɛn minnu tɛ passer Sanogo yɛrɛ fɛ il n'est pas encore condamné c'est un citoyen u bɛ se ka passer ale yɛrɛ fɛ u bɛ se ka passer bureau rouge ɲɛmɔgɔw fɛ mun rebelle kan ka na tema mɔgɔ ngolu b'a la n'u u bɛ fɛ ka mɔgɔ min invité u bɛ bɛɛ yɔrɔ dɔn n'u bɛ passer mɔgɔ min fɛ dɔrɔn lettre ci ma walima u k'i wele téléphone na n'an ye Sanogo ta fɔ an hakili bɛ taa Mali ka jamanatigi kɔrɔ ATT la an hakili bɛ taa Musa la ninnu bɛɛ da dolen Mali ka sigikafɔ kuma la a bɛ se ka na ni ɲɛda kura jumɛn jamana marali cogoya ma bi ne bɛ dugawu de kɛ dialogue ka kɛ bɛn ka kɛ Mali taabolo kuraw kan pour que Mali bɛ se ka lafiya cogo min na mɔgɔ da mana don ko in na n'o proposition b'o tigi bolo n'o bɛ se k'an bɔ crise kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ a tigi ka se ka lamɛn mɔgɔ man dɔgɔ mɔgɔ man bon jamanajɔ ma ka tɛmɛne nin taabolo kelen ninnu ye n'o ye sigikafɔ ani kumaɲɔgɔnya fasojamaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa yafa bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ma cogo min na ka bɛn labɛn ayiwa a jirala k'a fɔ ko Ɲorodi Sahel kaw fɛ yen nɔ olu fana ye kɛnɛ sigi ka ɲɛfɔli kɛ u ka fasojama ye Kasim Tarawele a b'a ɲɛfɔ an ka kumakanw lamɛn Front Patriotique jɛkulu ale ye munumunu salo dɔ daminɛ an ka jamana kɔnɔna na kabini juin kalo tile 20 sigikafɔ o bɛ se ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ n'u sera sigida o sigida la min ye sigidalamaw ye kuma bɛ di olu yɛrɛ ma degun min bɛ u kan u bɛ se ka o dan tigɛ cogo min ɲɔrɔnkaw ta o tun ye kari tɛmɛnen ye Sekina Sila ɲɔrɔn farali ɲɔgɔn kan jɛkulu olu ɲɛmaa ye ale ye siniɲɛsigi ye denmisɛnw de waati la an ka ɲɛmɔgɔw tun y'a ɲini k'a fɔ gɛlɛya bɛ lakɔlikaramɔgɔ ko la ko lakɔlikaramɔgɔ dɛsɛ b'an na
an b'o kɔnɔna na u ye l'école karamɔgɔ 60 dɔw la tan ni l'école karamɔgɔ bɛ taa b'a fɔ a diyara ye o a ma diya anw bɛ min tɛ u bɛ taa Bamakɔ u bɛ papier sɛbɛn ka na caman u bɛ min tɛ o gɛlɛya b'an kan donc il faut que fanga k'a lajɛ. ɲɔrɔ barosigi senfɛ degun fɛn fɛn bɛ ɲɔrɔnkaw kan u y'u da don a bɛɛ la ka se u ka jiko ma Sekuna Sila ale ye AMIP ɲɛmaa ye ɲɔrɔn kɔnɔna na. gouvernement b'a la ka kɛnɛya nati nin ji filɛ hali mɔgɔ tɛ nin ji di ka baga ma n'a nana da filɛ a bɛ bidon kɔnɔ somatɛki mɔgɔ b'a la ka ji mun d'a ma nin ji jugu in a y'a minɛ a k'a la ni ji wɛrɛ t'an bolo n'an b'a min a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan anw ka quartier kɔnɔ dɔ y'a min a taara dɔgɔtɔrɔso la hali sisan filɛ dalen a ji bolo ne yɛrɛ y'a min y'a fɔnɔ mɔgɔw y'a min a ye kɔnɔdimi bulula donc somatɛki mɔgɔ b'a la ka mɔgɔw bana donc an k'a fɔ a ye n'a t'o kalama. ɲɔrɔnkaw y'a yira fana k'a fɔ sɔrɔ o kɔni dɔgɔyalen don da dumuniw tun bɛ sɔrɔ ala ni bu ye ale ka magasinw sababu la o bɛɛ lajɛlen datugulen don Mohamed Sibi ale bɛ dɔ fɔ an ye o ko la. commerce sira fɛ Bamakɔ tun bɛna tulu san yan Bamakɔ tun bɛ safunɛ san yan Bamakɔ tun bɛ fɛn bɛɛ san yan mais kabini premier ministre min tagara Bube Mayiga an fa a ka magasinw datugu o don ni bi cɛ gɛlɛya nana ɲɔgɔn yan an bɛ fɛn bɛɛ san gɛlɛya la fɛn bɛɛ jɔra an b'a fɛ gouvernement a k'o ta en compte. jagokɛla minnu bɛ ɲɔrɔn kɔnɔna na fɔ ko faso ɲinanen don olu kun Mohamed Toure ale ye sinakodɛmi ɲɛmaa ye ɲɔrɔn kɔnɔna na. an b'a mɛn teliw la ni yɔrɔ in na gouvernement ye million 5 minnu ma a ye million 10 minnu ma ka artisan ninnu dɛmɛ tɛ taa minnu dɛmɛ mais ɲɔrɔn anw b'a ye an yɛrɛ ko finalement est ce que anw ye maliyɛn yɛrɛ kɛ Mali ma minɛn ko yɛrɛ o ye kelen ye n'a sɔrɔ ni wari bɛ na n'a bɛ se ɲɔrɔn yan anw t'a kalama an m'a ye fana an m'a kuma mɛn an politicien ɲɔrɔn yan ni élila coïncidence kelen a tɛ person na. degun minnu bɛ ɲɔrɔnkaw kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ bi bolomayɛlɛma yɔrɔ fosi tɛ u bolo u bɛ se k'u ka baaraw kɛ yɔrɔ min na o dun b'a to u ka denmisɛnw olu bɛ ka tunga la taa u bɛ to sen na Baro Simaga ale ye électrotrading ɲɛmaa ye ɲɔrɔn kɔnɔna na. an ka denmisɛnninw u bɛ tagama i ye kalan kɛ i tilala i ma baara sɔrɔ i bɛ taa fɛn ɲini a caman bɛ sa ji kan mais n b'a ɲini gouvernement bolo u ka dɛmɛ ni ala yɛrɛ ye u ka projet baw nata an fɛ yan o de tun b'an bolo ɲɔrɔ yan opération Milkarta a ɲɔrɔ ka den bɛɛ de baara la mun kɛra chauffeur ye o kɛr'o ye mun ka kɛ comptable ye o kɛr'o ye i tun tɛ ɲɔrɔ ka den ye k'a bɛ taa extérieur la waati la o fermera kow b'an bolo yan n'a sera ka dilan ka barajiw dilan an ka denmisɛnw bɛ taa min u tɛ taa yɔrɔ si. wa barosigi in kɛra sababu ye premier ministre ka maa min bɛ n'o ye Sidi Mohamed Jawara ye ale fana ye laseliw kɛ kɛnɛ kan ye baro kuncɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra fɔlɔ ale yɛrɛ ɲɛmaaba fɛ n'o ye Bubu Duguri ye. waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kumaɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique. san 7 bɛnbaliya kɔfɛ dugutigi o ɲinini na ɲafengekaw fɛ yen nɔ ayiwa fasojama bɛnna la ka dugutigiya segin gata o ka denbayalamɔgɔw olu ka cɛkɔrɔba o cɛmɔgɔba ma Seku Mayiga ale b'a ɲɛfɔ ɲɛna an ka kumakanw lamɛn. kabini 2012 dugutigi ma se ka sɔrɔ ɲɛfungɛla ka sababu kɛ bɛn ma se ka kɛ dugutigi bulon yɔrɔ la n'o ye gatalakaw ka du ye 2012 dugutigi min kun bɛ yen nɔ ale banna a dɔgɔkɛ minnu tora olu ma se ka bɛn min bɛ se ka sigi a nɔ la u taara justice la Moti Bamako nka bi u yɛrɛ ye ɲɔgɔn faamu u nana faamaw fɛ n'o ye préfecture ye bɛn la k'a fɔ ko ayiwa k'u ye kɛlɛmisɛnnin bɛɛ dabila ka dɔ lasigi min ye Baba Ali Gata ye. Amiri Julabugu ale ye conseiller an k'ale ka kumakan mɛn ni dugutigi sigi ko in na. dugutigi sigibaliya ni ɲɛfɛ kɔnɔ yan a kɛra degunba de anw bolo an minnu ye conseiller ka sababuya kɛ nin wale caman bɛ yen o tɛ se ka fɔ chef coutumier yɛrɛ ko a bɛ fɔ min ma ko dugutigi yɛrɛ i y'a faamuya donc anw yɛrɛ minnu ye conseiller ye a degun kun b'anw kan kosɛbɛ parce que tɔɲɔ de don dugu la ayiwa an bɛ yɔrɔ min na bi na alhamdulilayi rabbil alamin ni ka fɔ ka fɔ ko dudenw yɛrɛ sera ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka bɛn sɔrɔ u ka waleyaw la i y'a faamuya ka se faamaw fɛ yen nɔ ka f'u ɲɛna k'a fɔ ko bon ko an yɛrɛ jɛnna n'a ye bi na an bɛ yɔrɔ min na bi dugutigiya ka sigi i y'a faamuya fo ka bɛn yira ni ɲɔgɔn cɛ a diyara n ye a bɛnna ma an kɔni an b'u fɔ vraiment k'u waleɲuman dɔn parce que la première des choses o tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ ko bon ko nin wale yɛrɛ kɛra u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ olu yɛrɛ de sera ka bɛn a la ka se fanga tigilamɔgɔw fɛ yen nɔ k'a f'u ɲɛna ko bon ko an bɛnna ko la vraiment o kɛra kunnawolo yɛrɛ de ye
sabu degun yɛrɛ de kun b'an kan o kɛn bɛ ka degunba yɛrɛ de bɔ anw kan sisan. bi tarata don in jo kalo 23 ɲɛfunke ye dugutigi sɔrɔ o kɔrɔ de ye ko sobundu dugu 51 u bɛɛ sera ka fama sɔrɔ an hakili la a na se ka kɛ sababu ye ka kɛlɛmisɛnnin caman ani dugukolo kɛlɛ min bɛ ɲɛfunke kɔnɔna la k'a caman nɔgɔya an bolo. Seku Mayiga ka bɔ ɲɛfunke ka ɲɛsin VOA ma. Na tɛmɛ ka taa Kayikaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ ko sugu jeni sababu la minnu feerekɛla minnu ka butigiw jenina olu bɛ nisɔngoya wuli ka jɔ la. An ka Isa Bacili ale ka kumakanw lamɛn a kan. Kayi suguba yɔrɔ mun ni a jenina yen jagokɛlaw degun mun bɛ u kan u ma dogo. Brema Jakite. Polisiw damadɔ de bɛ na sisan k'a fɔ k'an ka datugu. Bon an kɔni an bɛ min ɲini autorité fɛ. Ko jumɛn na o b'o fɔ. Bon ko maire ko sugu mɔlen don k'a mɔgɔ poids min b'a la k'a tɛ se an kɔrɔ. Musa Keta. Bon n'a fɔra k'a fɔ an ka jigi ye sugu mun fana ye Ala kɔfɛ k'a fɔ ko o fana ka tila k'a minɛ. Commerçant d'État olu ka ɲɛma ni o ye Solomani Jara olu ka laɲini ye mun ye maaw ka se k'u ka feere kɛ nin seli ɲɛkɔrɔla in na. Kasara in barika bonyara kojugu mɔgɔ si tɛ yen dɔrɔmɛ kelen dira min ma ni jula kelen kelen bɛ yen i b'a sɔrɔ min taara juru ta k'a ka yɔrɔ retaper soit min ka wari tɔnin kun b'a bolo u y'u ka yɔrɔ ninnu dilan donc u b'u sigi a kɔnɔ u bɛ musakaw ɲini bon n'a fɔra ka kɛ cogo façon la a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye quoi gɛlɛya bɛ fara gɛlɛya kan. Kun jumɛn de la a fɔra maaw kana feere kɛ nin sanfɛla in na. Adama Gindo ale ka commune urbaine maire. Sani feere mana wuli seli de secteur don ko jama de bɛ caya sanfɛ o tɛ sɛbɛn ma kɔnɔ n'a bɛ investissement ko la an bɛ obligé k'aw la kana hali n'a man d'aw ye an tɛ mɔgɔ si autoriser k'a yɛlɛ an y'a fɔ commissaire du premier arrondissement mɔgɔ si tɛ baara kɛ yen parce que urbanisme ka conclusion c'est clair directeur y'a fɔ a ka ministre ɲɛna a kɛra gouverneur ɲɛna a bɛ ci de. Dɛmɛ minnu ni olu nana olu lahalaw bɛ cogo jumɛn na Adama Gindo. Bibi na o ye ADP ka dɛmɛ $1,10,000 ni 500,000 ani chambre de commerce direction ba Bamako olu ka délégation nana $1,000,000 officiellement bɛ min kalama olu 2 ye. Maa 300 olu bɛɛ lajɛlen de ka yɔrɔ tiɲɛna nin ta dɔ in senfɛ a kasabi n'i ye a jateminɛ a bɛ t'i jɔ mun ye sefa wari o $500,000 ma. Isa Bacili Kayi Radio Rural VOA Africa o tɔgɔ la. Ayiwa an ka farikolo ɲɛnajɛ o kɛnɛ o sigi Siyaka Tarawele ale bɛ kunnafoni walawala an ye an ka lamɛn. Basketi sanfɛ celu o bunagun kan farafinagun kan o ɲɔgɔndan ta ko fɔlɔ min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kɔfɔ Afroka ni quart de finale ɲɔgɔndanw bolodalen don bi tarata juillet kalo tile 23 ani sini araba juillet kalo tile 24 Palais des Sports Salamatu Mayiga la Bamako. ɲɔgɔndan in hakilina jiginna a daminɛna juillet kalo tile 19 tɛmɛnen jumadon a bɛ to senna fo kari nata juillet kalo tile 28 farafina jamana 12 de bɛ k'o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na min ye Mali ye jatigi ale bɛ quart de finale kɛnɛ kan ka ban Mali ka ɲɔgɔndan 2 min tɛmɛna poule kɔnɔna na olu bɛ tana nɛgɛ 18 waati ɲɔgɔndan min bɛ nale o fana bololalen don ka bila nɛgɛ 18 waati la ko labɛnnaw ka fɔ la o kun walasa malidenw ka se ka to ka bɔ ka caya ka samatasɛgɛw senkɔrɔma don don n'an bɔra baskɛti sanfɛ celu o kɛnɛ kan an bɛ kuma ɲɛsin sisan senantolantan ma farafinagun senantolantan ɲɛmayaso CAF Confédération Africaine de Football ale ka ɲinɛ saison 2019-2020 ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ Mali club 2 de bɛna ye o kɛnɛw kan Ligue africaine des champions kɛnɛ kan Stade malien de Bamako bɛna ye ye Joliba Athletic Club ale bɛ Mali jɔyɔrɔ fa kubu kafu la tour préliminaire ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ ale n'o ye tagali ye Stade malien de Bamako ale ni Guinée hɔrɔnya se de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ uti kalo nata kɔnɔna na a tile 9 tile 10 walima a tile 11 kɔsegini ɲɔgɔndanw o bɛ 10 uti kalo 1 kɔnɔna na a tile 23 tile 24 walima tile 25 ɲina san in na min ye Joliba Athletic Club ale tɛna tour préliminaire ɲɔgɔndanw tan Togo jamana club min tɔgɔ ko Fiokpo ale ni Liberia o club min tɔgɔ Liskre olu fila ka ɲɔgɔndan min mana sebaya sɔrɔ tagani ka segin na ale ni Joliba Athletic Club ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɔfɛ o ɲɔgɔndan tagali n'o ye ale ye o bɛ 10 septembre kalo nata tile 13 walima tile 15 ɲɔgɔndan ko segini n'o ye retour ye o bɛ 10 septembre kalo nata o tile 27 walima tile 29 ka kuncɛ senantolantan bunagun kan halisa ka kuma sisan Mali senantolantan fédération ɲɛmɔgɔyaso kura o sigili ko kan
ɲɛmayaso kura in ka kan ka sigi utikalo nata tile 29 n'o kɛra u be dan sigi konɔr ka baara la. konɔr ka baara be kun cɛ utikalo nata tile 31. konɔr hakilina jiginna jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen don min sigira fifa diɲɛ sirantɔlɔntan ɲɛmayaso fɛ mali sirantɔlɔntan gwɛlɛya banni kama. a sigira kabini 2018 san o janvier kalo la. nka an be don min ko bi cɛbɔ si ma tɔgɔ di fɔlɔ mali sirantɔlɔntan fédération jabala la ko a bena fédération kura in ko a bena ɲɛmaya ɲini. hali n'a y'a sɔrɔ o tɔgɔ dili dan ntɛnɛn na taa don juillet kalo tile 29 an ka dɔgɔkun in banni makɔnɔ ka da kan mali la nin n'a ɲɔgɔnna kow mana daminɛ a ka ca ala fɛ malidenw be waati labanw de kɔnɔ. sirantɔlɔntan kanubɔw kɔni sigilen bɛ ni tɔgɔ 2 de ye fɔlɔ. u bolo u mɔgɔ 2 kɔni n'o tɔgɔw di walasa ka mali sirantɔlɔntan fédération kura k'o ɲɛmaya ɲini. o tɔgɔ fɔlɔ o ye sala babi ye. tɔgɔ 2nan mamutu ture n'a be wele ko ba vieux hakilina jiginna 2017 san na o mɔgɔ 2 de tun bɛ ka mali sirantɔlɔntan fédération ɲɛmɔgɔya ɲini. VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ Siaka Traoré kala. Ni bena danske an ka bi jɛmukan na jɛmukan labɛnna ni Cheikh Thierno fɛ a diraw ma Mariam Traoré Mohamed Touré Modibo Dambila ne yɛrɛ Keyatu Traoré fɛ n'ala ye waati wɛrɛ jira an na jɛmukan kura kɛnɛ bɛ dayɛlɛ o ni tun ye Keyatu Traoré kumakan ye Mali kura kɛnɛ kan a k'an bɛɛ